Dabuk eri ji hapango bo Roman script sanai rong na sukjak. Hingke borok abono jodi Roman script by primary level o jodi school o phwrwngnani suru khaimano bong yago jehetu TTADC hapangni yago primary level ni school o go chalugmani phan tongo. Hingke abono da Roman script by abono chalu khaimia da. Khanan khlaimano abongka ADC administration ni DJR cabinet borong ni jata council executive pass khlaiye khanana Roman script by borok chalu khlaimano ambo boithani sana nangya ADC to khomata donglena ADC to khomata nango aboni bagai abo boithani sana nangya abo okobana nangya gatabu rong jidei CBSE board nangka Tripura board abongka alada matter কিন্তু 5 জরাতেই রোমান স্ক্রিপ্টে খেলেন কিন্তু আওয়াজ আগাবো কাইসা আয়াম উকুলং নিকো আপনার নামা সাসি না কেন 1990 সন জোট সরকার টিউজিএস বাই কংগ্রেস সরকার থেকে দিছিও বরং মানাং হরিনাথ দেববর্মানি নেতৃত্বে আবরো প্রায় গোবাং রাংনি প্রায় 50 লাখ নি বরং হানা বড় পয়সা পড়বো মানে আং যেটা খানামানটা আছে পিয়াবা 95 বং গাই 95 নি পরে যখন ইলেকশন নাখা CPM paja abonya sobi khibiro inka actually tabu koram chi dabu kaja chini practical experience inka tabu jodi se Tripura mata tabu 2 বছর থাকা তাই 3 বছর আগে চালু লাগে কাকে আবরো হানি হাই আবো বই সৌজাবে থামনাই গাবো হাইকেন থামজাবো না কারণ বাকি সঠিক মানে আবো বরণে বাকি সামন লাগে কাকে আবো একদম কতকে সিদ্ধান্ত নাও না খায় এটা কোনো অসুবিধা লাগে ইনকা তা কাছে তাবু রঞ্জি রোমান স্ক্রিপ্ট মানে তামহাই CBSE নেই তাই CBSE ni tui bisas kaya hambairanan musungo chini MP borong manang Reboti Tripura CBSE o jirko borok chalu khlanya ni bagai jata initiative boni jara to nyong a jaga kebo a jaga o credit na jak nai ba nana ni borok kebo kore except Reboti Tripura bar karon bo especially a jaga o সংসদ বনিজি request khlai question to boi CBSE o include khlani bagai bo request khai bo BJP ni MP kintu haikuna kok borogong na CBSE o subject dana ni bagai bo request khai bona request no সংসদ pass khlai CBSE ni request khai CBSE abone accept khai tabu kok borok kaisa subject nai CBSE o aun bagai a jaga credit gang kai borong manang Reboti Tripura হয়তো আপনি পরে থাকে যে বিজেপি নি রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়তো আপনার বড় পার্টি নি ক্রেডিট ফাইমানো আছে হ্যাঁ দিবা সেকেন্ড থাকে পার্টি নি ক্রেডিট ফাইমান যেটা কুবই কক্তা হয়েছে পার্টি নি ক্রেডিট ফাইমান তো অ জায়গাও जों যে তাবো করাঞ্চি মানে তামনে রেবতী ন হামিয়া হনে হিনান জানাই আজাগা কোনো করে তাবো রোমান স্ক্রিপ্ট যে দাংনাই না দেবনাগরী দাংনাই না বাংলা হরফ দাংনাই আবো হাঙ্কাঙ্কাই CBSE নি ম্যাটার্স তাই তাবো রমচিদি actually abo CBSE matters na karon boro bahina autonomous body karon boro নিজস্ব একটা উপাদান nga tabo ka je roman script bahike na ani jata bio abong hanga ka je majority iske je majority na yo ba je tabo ka borok sanai ro bahike boro nei subida abono je tane borong sinai gaun baga je majority na abono no script na ne uchi abong kan personal bio hota hai obahike sir Tripura saro joto land hindi Greater Tripura hindi age muya sakhi rohnoi kabang andolon khailai phaika joto magico kalai tong paikha tong halok tabo bosor phayo thango kabang ma Tripura saro bekarangoi tongo o bekarok ni langma sakri maya khaina baksara aba draima so baksara egarok kabang ma samung bai phiaba development haparo kabang ko bekarok no tabo kalugjak development no tongya obrok ni thingni lama rok bomai ingkangai bekarok basi mana moto bomai wan sok lai kangka sanai abo kisa ni bio actually nini question duita angle ang utorana klayo kaisang kangkai je Greater Tripura land ba muya sanai sakai sanai abo ni jata tamnai meaning andolono tongkhangkai o bekarokno pogoi tongkha na thik abono na clear phana nayo engka abung hangka kaisa political sentimental kaisa word to abo political sentimental kaisa word tawron chide Tripura land hangna na yable
abo katal bung zuri jong hana gabung hangke Tripura land abung hangke kaisa sentimental word che a sentimental word baike boro rokno tamne support khlairani boro rokno logi hinrani ga tabu ram che de chine Tripura mata a Tripura land ni jaga busama thaper ga greater Tripura land tarman nabon chete isa kaham abo hay ekta boni meaning phayo haise gaun bagai tabu ram che de a Tripura land de mesnai greater Tripura land upgrade phaika haise aron bekar obo kuluk ja muya janai chakai sanai abo bo kaisa sentimental word haise nga kintu haibana tabu ko rom chide aja dawo a je word bana ti prasa je sikla ro ti prasa je educated sikla ro ta ba tabu rom chide je tamnai sikla মানে educated যখন তারা বেকার তংলাই ro borok ni bagai sotik মানে borok na lama phonok jagya awake karon abo ekmatro political benefit ni bagai no award a sentimental lo ani jeta busi mane hota haise gang gang kai taboro jodi sotik jodi se bekarok no jodi se kobona ni kagini ne kaisa target tongana tabu rom sidi ang bahaike ani je 30,000 ani je educated MA pass BA pass tongai rok no borok na ang tamnai dofhani bkhak wansuk mumrui attraction khlai borok na ekta dofhani bagai kaisa bekreng ngi manaja abo plan ma khainai abo ke sam plan ma khainai abo jarang neta rok plan ma khainai কিন্তু আপ প্লান তাবসু জরাও যত সমজারা নেতানি খানে রমনি খানিও জিরো তাবসু জরা আট বেকারক ন তুই তাবু ওয়ান সুপিয়া পাইছে শুধু পলিটিক্যাল বেনিফিট নিছিমি ওয়ান সুপি আট বেকারক ন আবরক ন বান্দিও তাই আবাকে খাই কিন্তু তাবু সঠিক বরং যে মাইসানান ব্যবস্থা তাবু ওয়ান সুপিয়া নেনে তাবু যারা নেতা হনি তামনাই রক্তা আনি যেতে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স হতা তখন সেটা আনি নেতা আনি বাকি সিং ওয়ান সুপ নাই তখন ছিল বাক্সা আনো বসাও দাদা নংবা রাজনীতি খাইনা নাংলিয়া আচ্ছা তাও রং ছিল আং রাজনীতি খাইমা নিলে তাং বাকি আং ওয়ান সুবি রাজনীতি খাইনা আং তো হা তাই দখান ওয়ান সুবি আং রাজনীতি খাইলে না আং তাও পয়সা গানাং নান বাকি আং রাজনীতি খাইয়া আং অন্তত তামই চাদ্রব নংদ্রব পরিশ্রম খাই আবো হাইতে খাই আং চাদ্রব দङ आं एकमात्र खायमानि नागा आव जे ताव सिचुएशन 75 years जे साबार खाय दं माने आवनो बाहायके सल्व खायमान ताव जे नों सामाने बेकारावनो बाहायके माइचानान व्यवस्था खायनाय बेकारावनो बाहायके नों बरकना दिसानाय जे आवान सुकमु दंना नांनाय जों जे जारा तामनाय रिजनल पार्टी खानाय रंनि खानाय ओके किन्तु आवहाय कोन प्लान ना जायब्ला ताव रन सिदां 88 to 93 बनुखा আবার কোন প্ল্যান দিয়ে সামনে ফেলতে গেল তবে 88 to 93 হচ্ছে নিচয়ই আমলে जों চাকরি সিমে রাখা হয়েছে কিন্তু আবু বহাই চাকরি মানে থাকা জরা তাও আবু উনসার গোबां বেকারনি ফাইয়াবলে আবু হাইকে খাই খরচ যাবার মাধ্যমিক পাস থেকে চাকরি রেখা বগলো 90 90 88 মাধ্যমিক পাস থেকে চাকরি রেখা আবরং পুস্তাব দাম সাইমা আবরং পুস্তাব আন্ডার সেক্রেটারি promotion nungteng under secretary tab secretary eta samai baksa tongo nga sangre chinaro chini sobai ga hoito general sheet abo ajorang ni thanga chini do general sheet phana chini sobai ga ka ja 5 বছর আজ চইলাম নীতি বছর অনেক মানে তামনে বেনিফিট মানকা মাধ্যমিক পাস বেকার করিকা মাধ্যমিক ফেল বেকার করিকা 6 7 পর্যায়ে বেকার করিকা হুংলাট হইতে শুরু খলায়ে বিতো না হুংলাট যতন তা পুলিশ baksa ke SI রসনি তো মই হইছে আবার কি দেখা তারা জরা হচ্ছে এই মন্ত্রী কাকে মতিলাল সাহা খুব কাবো খাইয়া গাঙ্গা এই মহাই গাঙ্গাই আবরে বাকই তাবুক রং ছিলেন নং অ্যাকচুয়ালি পার্মানেন্ট গে তাম্বা আবু নং আং সাগরি রেখা নিনি আমাল জরাতে নিনি ফ্যামিলি নং চলেরি মাননা নিনি বসা নং খান তাই মালিয়া কিন্তু ননা কাছে বিজনেস লামা ফুরগই আননা করোড়পতি ফ্লাই রেখা আবুকে জেনারেশন টু জেনারেশন আবো থাকা এটা তাও বড় বড় খাইলে আছে এটা অনেক সময় সাওবা বা বাবা খাইয়া মানে পলিটিক্যাল পার্টির বই চালা যায় চিনি খমলনা বাবা গেছে বেস্ট কোয়েশ্চনস না না কিন্তু তাও মানে কে বারবো না গানকে খুঁজো খানাই করে এটা আছে ওকে এই অবন হয়েছে আপনি বাকি যারা বেকার বা ওয়ান সুগনা নামায় সাথে তাও নং হানা হামজার দে মঙ্গলনা আং সানাই নং হানা তাপক দি নং হানা হামজার দে কিন্তু হয়তো না নং নিজেও বাসনা নামায় মাইচানান ব্যবস্থা খাই
nung ni jibo thana nang ni ni generation no nung snamna nang na abo ha kya khlai ngai nung sudo tam na ni ji chimi ko ba khaita ni bosane ko future kare kya abo ha kya to ni able na gaun babe সঠিক সিদ্ধান্ত মানা নাই जों যে সপানে খাইতেন যে সপাতি ফোন খাইতেন যে সপাতি খাইতেন কমরিয়া যাদেন ni abo se mawan suk na sartabo ti prasarok ni thinang ni future angkha sikla sikli ro maximum no ti prasarok tabo drug suci yo laijak tai bri rok ni phasing nai khangka population bo haino komi no kubun bong sorok bai kaijamone borjak kun om hai songkau bangi phairok ti prasani dophago obrok ni bagai ni last message ta motong ni kisar ji tabo जों jeta drugs babo haisai tongmani abong ha dalai chini abon taw chini bipod do jara drugs anai tabo puram chide taw narak chamia tawan chu de je o tamne pararuni sarai rok simi saw tabo je drugs ai tongai Holy Cross Don Bosco ba tawni ni St Paul's aro pori tongai chini jara educated ni basaro borok ba da populate ngai nai di যারা চিনি ফিউচার সাব তাবো যারা এডুকেটেড যারা হোলি ক্রস ডন বস্কো বানিনি স্যাম্পল সপরি দङ आचराय रक निसे चिनि फ्यूचर निका अ जागा सम महिनि दङ हां गां गां के जों बाहायनाय आबनि बागै आबो इमिडिएटली जों जारा बुमा बुखा दङनाय रक आबो जों कनसास मांनाय बोसानो बाहागे केयार खाय ताबो रम चिनि नों वान सारो बुगन्दा फारकता बर बाहागे बोसाबोतनो केयार खाय যেমন আপ পরিবেশত থাঙै মেয়া যা আবো হাইকে जों বসাবতিनो केयार माख्लायनाय एक नम्बर जतन जान्जा जानो कोनो सतर्क माता एडमिनिस्ट्रेशन ठीक मानार नायसिनि नक नक खुंनाय जों जे पार्टी फान फायदों बुमार बहायनो बुफार बहायनो चाकरि फान फायदों नुखुंनि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक मानारनाय जेमन नुखुंगो वालाय चुकलाय करे खलाय बसाबतै जेमन ठीक बिबान लेखा पढ़ा होयदे सुरु खलाय जोंहा बाहायके माखायनाय एक angka apa hingga जों मा कमेन्टनि 2 नम्बर hingga जारा ताबो आबो थांनाय दंनाय बरफनो जों खायनायनि बागै माने रिकभारि खायनायनि बागै जों रिहेब सेन्टार मा खायनाय आबोनि साथै साथै जोंनि खेला दुला बा नि विभिन्न जता बरफ एनकारेज होनाय जा आबो हाय परिबेश जों मा साननाय आबोनि साथै साथै बरफ मोटामोटी रिकभारि खांगांगाय बरफनो कासे इनकाम सोर्स खायनायनि बागै जों बरफनो लामा मा फनो हयতো बिजनेस बा बाहाय जों जेबोन जागा फोरोंनांगौ ताबो रनसिदि একটা জিনিস गुबुन दंफोराव कायसा पुला जादुमान दखान खांखे आसा दुमान कितिङै कायसा लास्ट दं खांखे एक बोसोरनि परे आरो बाजार नै थां इनका जों गांगा बाहायके खलाया ताबो जान जा नगस दखान खलायो इनका जों बाबाके चिनि बिथिङाव बिजनेस सेन्टार खालामना लेना गांगा आबाके बिजनेस सेन्टार बाबाके इनफ्रास्ट्राक्चार जों मास नामनाय जे समय सुजुग माना जे समय गभर्नमेन्ट नकाबो खायो বা जों जे सुजुग दङ तावरम जे तिब्रमता सुजुग दङ आउर तो मान लेना आबो हाके खलाय गाबोना न वान सुबि जों डेभलपमेन्ट दा मसिनि डेभलपमेन्ट रांसार बकबा मा डेभलपमेन्ट खाय माना नंगा आ रांसार ताम ताम के डेभलपमेन्ट खाने आबोना जों वान सुक ना नांनाय हासे एबं आबोना श्रमिकारि ना नांनाय हासे बिभाग जागा रां नांनाय हासे आनि मते ता 50% के रां 50% गां जे तामनाय जे सिस्टेम दङ सेल्फ कन्ट्रिबिउशन आबो हायके खलायसिम माने तामनाय आगुबै खांबानो हास गे ताबो एदिसि रांकारि हिनि दं रांकारि बना उ जे पावर चेयर बायनो अटेक सामसारि मानस गे मो हायके न जों मास नामनाय एबं आबोनो जों नाम थांनाय इनके एजुकेशन आं तो पुलेन साका एजुकेशन इम्पोर्टेन्ट मारनाय इकोनॉमिक न इम्पोर्टेन्ट मारनाय जेता चिने सोशल customary ने जेता डिसिप्लिन न जों कराक मा खायनाय हायके ऑटोमेटिकली जों जे 75 इयर्स जों जे नै दंखा माने लस नै दंखा नि मानो जों अपग्रेड नै फिलअप खालामना आबानि बिश्वास थासे माया कुनो करे गता बरम जे जों इमोशनली सिमि जों जरि जे खालाय गांके आबो तो निया गता कायसे आं आबोना सानाय आबो आं बे दिरो सामको जे सिनि उसराङो राजबारियाव थाङै जे डेपुटेशन बा जे आमन सिस्टेम आ सिस्टेम गांगा एक्चुअली सिस्टेम ऑफ खापेले कारण तामे हिंदे नं गवर्नर फनांगोन बा गवर्नर नार थानांगोन नं पुइला नं अपॉइंटमेंट तो माना नागिलाना नंगा अपॉइंटमेंट ना खांगा के साब साब थानांग गांगा बर चेयर ऑफ दे दिखलाय तो ननि आसम ननि ता
Ganang without the appointment hang kang kang to avoid परिस्थिति तो kang kang avoid परिस्थिति hang kang to avoid तो कैसे परिवेश हमें अपने मन इन कलर में गे सिस्टेमेटिक थांग ले रहती आंदोलन बो खाई मानो आंदोलन खाने तो कोनो हो जावे गे तावरन चिले यारो एमएलए एमडीसी बोल में प्रेस्टीज नि व्यापार तो चिनी राजा नि को प्रेस्टीज नि व्यापार तो गे चिनी राजा थांगा जगह हवा आसुगै फिमन आबो ठीक है गे आबो जे तांगै आसुगै खा आबो सिस्टेम सारा थांग kang 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 ताबो तो यावे गाबो इनके किछ परिवेश नष्ट होय थाओ गे आबो परिवेश नष्ट होन कांगे कासे इमोशनल फाइ गा इमोशनल नियाजल गे जीरो माछ आबो तेमन न कोयता एकमात्र ताम हांगां कांगे इमोशनल नंगाय चिनि जता तामनाय परिवेश नष्ट होमान हयसे आसक सिमेनो किन्तु आबनतै आबनि पजिटिव कोनो माय कारण अपॉइंटमेंट ना कांगे तो अपॉइंटमेंट सान कांगे तो बोलतो मारो नै ले हयसे ना अवश्य सिस्टेम ताबुरम चिदे राजा वय मालाय नै खामता अपॉइंटमेंट सारा दा राजा वय मालाय मानना जोंबो मालाय नै कांगे पार्टी खलायफोना बबाग्रा मालाय दा मानो नै सिमि मा थांता गे जाबा जे सङै थांया कांगे थांनै चिम गुरि मा फैबो बुबाग्रा बायबो गांगांगाय आउट ऑफ बुबाग्रान तो सियाबले कारण बनिबो कायसा टाइम बाइडिंग दङ हायसे गांगा आ टाइम न सबो एडजस्ट लाइन नंबाय मालाय नले आंबाय मालाय नले इगे बन टाइम करि गांगा गांगा जागा जुदि जे बुबाग्रान दोसो के तंग याबले आरो आं खरज पार्टीनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बतां आंबाय मालाय हाय मालाय आबो हायगा सावय आं बना गेट गाना हावा सबै दंख ताबो द मिनिं करि लाना गांगा मिनिं के फुल चंग आबो हायगा कन्स्ट्रक्टिव मा खाना गांगा वो खाने नि के तंग आबो हायगा जों भारतनो माने बुल बिब्रांति खालामना खालायता है दाबो कैसे सिस्टेम फाया ना